Salom man banta krina, majuah-juah bajika kita jumpa ibas suarienda, ibas persadanta, erdandanken kata dibata, siseh man banta. Emakana guna katana, marilah si bebulat ukurta ras kitar toto. Tuhan, engkau sikap kami krina anak-anak nugunan dekehken katandu. Pengarapan kami, ide mindu pusuk praten kami, alu kuasandu, alu gegeh sirah na ibas kamnari. Gelangasup kami degahkan kata enda, janah Tuhan, ngakukal kami. Maka melalakal dosa, maka melalakal kesalahan kami. Tuhu-tuhu melekal kami endar dandankan dosa. Maka kam Tuhan simpo badiakan kami, alu keleng atendu. Alu kesahdu si badia, alu darahdu, gelah banci kami metunggung, guna degahkan katandu. Gelah banci kami metunggung nambah kam ibas paksenda. Baginda mau pengarapan kami Tuhan, idengkahkan kami katandu, sikap kami laku mereken pinggal kami, muata pusuh kami, sebab reh kami ertoto, ibas Yesus Tuhan simada kegeluhan kami. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan. Sada kesangapan man bantai ibas paksenda sebab baci dengar kitar sada. Ibas persadanta res Tuhan. Ibas persadanta sapih-sapih kita ibas gelar Tuhan. Arah pak sateneng si banci silakukan. Senina ras turang iteruh ke kelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Wari enda kita ngerana karena nehken praten di bata. Nehken praten di bata erpalasken kitab Matius 5 ayat 6 nina ketuahan kalak si muas melihe nehken praten di bata. Sabab ibu surina meia. Situhuna adi si pergermat kenibas kegeluhan ta si tep-tep wari praten isengnya si perlukal sisahkan. Paci saja praten tangate terusur si jadi. Tapi sekali enda arah dampar si deban kita ipersingeti arah katana gelah nahkan praten di bata. Jadi surah-suranta. Nahkan praten di bata jadi harapan ta entah pe jadi perayakan ta. Adi ijenda igambarkan ugakin nahkan praten di bata maka bagi kita muas nandangi lau dengan melehe nandangi nakan. Nahkan praten di bata, muas melehe nahkan praten di bata. Jadi kai ertina ijenda bahwa nahkan praten di bata enda enggo jadi sada kebutuhan. Jadi sada hak. Lanai bo siakap jadi sada tanggung jawab. Tapi merupakan hak ta siakap. Sebab enggo jadi bagian kegeluhan ta. Lah siakap kita ngeluh adalah kin silakoken kata di bata. Bali umpamana bagi tan. Lah siakap kita ertana adi lah kita dalankan surat-surat di bata. Adilah kita nahkan praten di bata. Jadi artinya lah siakap sempurna kegeluhan ta adilah sisahkan kata di bata. Makanya nahkan kata di bata, nahkan surat-surat di bata, entah nahkan praten di bata, jadi kesangapan. Jadi ketedehan ateta. Makanya nina ijenda muas melihe. Baliras kita adalah kita man, lah kita minum. Mungkin lemas kita. Ada dekah kita laman lah kita minum, bacikang kita mati. Jadi banci si katakan sikat ijenda makana nahkan praten di bata. Jadi kebutuhan si cukup belin ibas kegeluhan ta. Ijenda ikatakan ibas pengajaran Yesus idatas uru enda maka ibas nahkan praten di bata alu cara bagi muas ras melihe enda ikatakan enda sangat ya keperluan si mesangat. Jadi enda adibanci si katakan beda kang ras uwis. Nakan inemen sekal puruna. Bali ras uwis. Tapi adi uwis banci saja. Telupe uwis ta banci saja. Ganti-ganti. Tapi adi nakan enda bentukna terus menerus.
Keri enda harus kalit simbaru, keri harus lit simbaru. Ade uis banci si cuci si pakai ka. Jadi kebutuhan nandangi nahkan praten di bata bagi manras minum. Artina terus menerus lar ngadi-ngadi. Lah banci icuci-cuci. Artina misalnya bagi nakan dai, lah banci cuci, adi uis banci cuci. Tapi adinakan kencasipan harus kasih darami si deban. Bagaimana kita ibasnahkan praten di bata. Tetap lit simbaru, lit tetap rutin. Melala surah-surah di bata, lit rusur simbaru sia teta silakukan guna nahkan praten di bata. Maka adi muas melehe kita nahkan praten di bata nina agenda. Makana meriah ukurta, keriahan elit bas kita. Adi sisahkan kata di bata, turah keriahan si tuhu-tuhu. Ibas kegeluhenta. Ketuaan si tuhu-tuhu lit ibas geluhta. Makana nina ulih na. Maka nina ijenda sabab ibesurina ma iya. Adi ngosiban. Nahkan praten di bata enda jadi kebutuhan pokok ta. Entah pe jadi hak ta, jadi keriahan ta. Jadi bagian hidup ta, bagian kegeluhan ta. Lah siakap sempurna geluh ta, cacat siakap kita adilaki nahkan praten di bata. Maka kainina, ibesurina me iya. Di bata mesuri kita. Ibesurina, jadi ertina jenda, lah terjeng lah melehe nari ngencak kita. Lah terjeng kita lanai melehe. Tapi besur, berarti puas. Lana ilit kurangna. Senina resturang si ikalangi Tuhan ijapa pekam dengan ibas paksenda. Arah kata enda ningatkan kita bahwa kenca lit penggejapan simbages ibas ukurta, ibas pusuhta, erpalaskan penandainta di bata. Maka sisahkan superaten di bata ibas geluhta. Si ban jadi keperluan, kebutuhan pokok si cukup penting bas geluhta. Maka nina ibesuri nama kita. Artina bahwa Tuhan lana dingken kala sir sura-sura nahkan pratenna. Tuhan lah pernah nadingken kita, tapi isehina sura-suranta, ibesurina. Jadi kenca sisahkan praten di bata. Maka berekena arbage-bage si mahuli ibas kegeluhanta. Senina resturang perpulungan ijapa pekam ringan ibas paksenda. Situasi si Januari, kerina kalak ngata kenca situasi si cukup sulit. Situasi si memang mabai kita ku erbage-bage perukuran. Mungkin biar, mungkin stres, mungkin susah. Bacikang arua teta bagaimana masa depan. Tapi ibas warienda ibreken sada jawaban si pasti man banta. Ibas krina ke aruna teta, ibas krina ke biarenta. Marilah si babai dirinta, si babai pusuhta, guna nahkan kata di bata. Maka ibesurina nama kita. Ibesurina kita dalam arti ibreken naman banta kai si mahulina. Cukup kena kaisi perlukan kita. Rancangan Tuhan ulin asangken kengasu pentang ngukurisa. Kaisi bantuhan ibas kegeluhan ta, beluhen dia ngatur kenca asangken kita. Makana kadungena kata kena ibesuri. Ertina ibre kena man bantar bage-bage si muli alulah kekurangan. Makana marilah kita ulanari praten tangan caate tarusur sisahkan. Ulanari praten tangan caate tarusur si jadi. Tapi praten di batalah. Nahkan praten di batalah jadi keriahan ta. Si bahan jadi hak ta ibas keluhan ta. Baginda kata endai sahkan man banta kerinana. Tuhan si masu-masusa sangat kita ibas dalani kegeluhan ta. Amin. Ertoto kita. Bujuri seken kami manbandu Tuhan sebab katandung go idengkahkan kami. Malam kalate kami sebab ibas masa si sulit enda. Tetap dengar isah kendu katandu. Si jadi gegah kami emakap.
muas melehe kami nahkan praten di bata. Ajari kami Tuhan, gelah kami tetap ngejapkan, makanan nahkan pratendu jadi kesangapan kami. Makana bicara susah, bicara mesra gia iakap kami, bicara mon-mon lagi bagi surah-surah kami, tapi tetap ertedah ate kami guna dalan kenca. Baginda me pengarapan kami, suan kendu kata enda ibas pusuh kami kerinana. Jana retutu kami Tuhan, nandangi kerina kami, si ikut muat bagin ibas paksa tenang enda. Ijapa pe kami ringan sada persada Tuhan. Ertutu kami karena kerina kami, ipasupasundu kegeluhan kami. Iberikan kami tetap kesangapan man kami. Iberikan kami man kami ketenangan, ibas ngalakan situasi sulit enda. Iberikan kami kesehatan, iberikan kami kejua-juahan. Jangan ajari kami Tuhan, lah kami pengasup dalani kegeluhan kami, geluhkan kegeluhan kami, rekurkan situasi kami bas paksa enda, patuh kubas protokol kesehatan. Maka naron pengarapan pe kami man bandu, karena kerina perdalanan kegeluhan kami, usaha-usaha silakukan kami, kai si banci ibahan kami, tambah-tambah hindu kepentaran man kami Tuhan. Gelah banci idatkan kami dalam si mahuli, ibas kami ngalakan perbeben si cukup berat kenduari. Tekal kami Tuhan maka kerina enda jadi labo secara kebetulan, tapi lid surah-surandu si mahuli nandangi kami kerinana anak-anakmu, nandangi manusia ibas dunia enda, nandangi bangsa Indonesia enda. Maka napa supasundu pe pemimpin kami, pemerintah kami, presiden kami, ras kerina kabinetna, bagi pe kerina bangsa Indonesia, termasuk tim medis, TNI, Polri, bagi pe kerina kami masyarakat. Bahanlah Tuhan, gelah nakan praten di bata, jadi keriahan kami. Asa kengasupan silit bas kami, talenta si brekenduman kami, ipaketkan kami, unanakan pratendo. Endama pengarapan kami, isakan kami bas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Majua-jua man banta kerinana, bagenda mekata, bagi pe perjumpaan ta ibas paksa tenang si banci lakukan kita ibas suarenda, ikatakan kami man banta, adilit kita, si mengalami masalah, si lit pergumulan ta, si membutuhkan ingan membagi perasaan, kami sikap guna dengkahkan sora pusuhdu, alu nelefon entah pe WA kami ibas nomor 08137552301. Tuhan si masuk-masuk kita, majuah-juah, haleluya.